आज हम लोग को इधर चिकन लाया है और ये है बिरयानी चावल 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 बासमती चावल। बासमती चावल। आज हम लोग का सबका डिजाइन था। हम लोग का सुबह से मन कर रहा था बिरयानी खाने का, इसलिए मेरा नानी ने बिरयानी का चावल और चिकन खरीद के लेके आया। এরা নিকা খেনে और ये है लाल मिर्ची का पाउडर, ये है हल्दी कश्मीरी इसके पाउडर, ये है धनिया, दही और ये है मीट मसाला ये है केवड़ा वाटर, ये रिफाइंड ऑयल। मिक्सिंग ये सब मिक्स कर रहा है। मिक्सिंग চাটপু কেঁচা মাংস চাটপু আসল বস্তুটা দিয়াই নাই আদা নহরু পেস্ট রেডি করাই নাই তুমি না এইমাত্র আদা নহরু পেস্ট সমানে রেডি করে আছে পাটাত কি বটি ল'বা না পিচি ল'বা না কি কি লৈছে এত চাওঁ আদা আৰু নহৰু পিচি দিয়ে জিৰা পাউডাৰ মই হালধি পাউডাৰ কি ধনিয়া পাউডাৰ লগত জিৰা মই দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট দিব আছে ইয়াতে ধুই লোৱা সেইটো পানী অলপ দিবা নেকি এবার পানি দিয়ে গামলা জলখাত পানি দিয়ে মই ধুই দিয়ে আছি ভাঙিলে হ'ল মানে बेचारा मिर्ची का কানিয়া না মাজত মাংসত দিয়া ভালকে মিশি একদম দি দিয়া হ'ব পিছে হ'ব নালাগে দিয়ে চামচ ল'ব এই অৱস্থা full. हम लोग को इधर
ना बारिश हो रहा है क्या बोल रहे हैं आप? না টাইম লাগবে 1.5 কিলো চাউলত 1 কিলো মাংস চিকেন লৈছোঁ আধা কিলো পিঁয়াজ তুমি কেমেৰাত কম দেখাত মানে কম লাগি আছে সৰু লাগে কেৰাহীটোতো ডাঙৰ আধা কিলো লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ পিঁয়াজ একদম গোল্ডেন কালাৰ কৰি ভাজি ল'ম পুৰা ঢেৰেকণি মাৰি আছে বৰষুণ মই এটা পাকঘৰত हेलो दोस्तों सारे না তাহলে দিলে করবো তো না কালার লাগে জানা হাতত দিয়া পানি দে নাই দিলে আর চুলাত বিৰিয়ানী বনাই আনছে চিলিণ্ডাৰ নাই বৰষুণত তাতে চুলাত ভিজি ভিজি